Panganjali, Om Swastiastu. Good morning, sir, and good morning, everyone. Today, our me will present about amino acid metabolism and the urea cycle. Okay, before that, let me introduce myself. My name is Feriska Ruerada with Latsin 2413031016. Okay, the next material will be presented by me. Okay, the next material is case atau kasus. Nah, di mana kasusnya? 40-year-old male patient experienced one confusion and decreased consciousness, consciousness, two elevated blood ammonia levels or hyperammonemia, three history of liver dysfunction. Laboratory results showed one low urea levels, two elevated blood levels of certain amino acids, three impaired enzyme activity in the urea cycle. The doctor suspected a disorder in amino acid metabolism and the urea cycle. Oke, nah materi pertama itu adalah kasus. Nah, di mana kasusnya seorang pasien laki-laki berusia 40 tahun mengalami pertama itu kebingungan dan penurunan kesadaran, kedua itu kadar amino dalam darah meningkat atau hiperammonemia, dan yang ketiga itu riwayat gangguan fungsi hati. Nah, di mana hasil laboratorium menunjukkan pertama kadar ureanya rendah, kedua itu peningkatan asam amino tertentu dalam darah, dan ketiga itu gangguan aktivitas enzim dalam siklus urea. Nah, di mana dokter menduga adanya gangguan pada metabolisme asam amino dan siklus urea. Nah, the next measure is patient 1. Explain the meaning of amino acid metabolism and its role in the body. The answer, amino acid metabolism is the inter process of formation, use, and breakdown of amino acids in the body. Amino acids play a vital role as building blocks of protein, enzymes, hormones, antibodies, and other important compounds. Furthermore, amino acids can be used as an energy source when the body energy needs increase or when carbohydrates and fats are deficient. During metabolism, amino acids undergo reactions such as transformation, deamination, and degradation, producing ammonia and carbon cyclotones that can be utilized in energy metabolism. Nah, materi selanjutnya itu pertanyaan pertama. Jelaskan pengertian metabolisme asam amino dan perannya dalam tubuh. Nah, teman-teman juga sudah mengetahui apa sih itu metabolisme asam amino. Nah, di sini saya akan menjelaskannya lagi. Jadi, metabolisme asam amino itu adalah seluruh proses pembentukan, penggunaan, dan penguraian asam amino di dalam tubuh. Nah, di mana asam amino ini memiliki peranan penting sebagai penyusun protein, pembentuk enzim, hormon, antibodi, dan senyawa penting lainnya. Nah, selain itu, asam amino juga dapat digunakan sebagai sumber energi ketika kebutuhan energi tubuh meningkat atau saat kekurangan karbohidrat dan lemak. Nah, dalam proses metabolisme, asam amino ini akan mengalami reaksi seperti transaminasi, deaminasi, dan degradasi sehingga menghasilkan amonia dan kerangka karbon yang dapat dimanfaatkan dalam metabolisme energi. The next material is question 2. Explain how the body synthesis non-essential amino acids including the source of carbon and nitrogen atoms. Nah, materi selanjutnya itu pertanyaan kedua. Jelaskan bagaimana tubuh mensintesis asam amonia non-esensial termasuk sumber atom karbon dan nitrogen. Nah, di mana tubuh dapat mensintesis asam amino non-esensial melalui proses aminasi dan transminasi. Nah, di mana atom karbon untuk pembentukan asam amino itu berasal dari senyawa antara metabolisme seperti pirufat, oksaloasetat, dan
ketoglutarat yang dihasilkan dari glikolisis dan siklus Krebs. Nah, sementara itu atom nitrogen berasal dari gugus amino yang dipindahkan dari asam amino lain atau dari amino bebas. Nah, di mana reaksi ini dibantu oleh enzim aminotransferase dengan koenzim pyridoxal fosfat atau vitamin B6. Nah, melalui proses ini tubuh dapat membentuk asam amino non esensial sesuai kebutuhan. Okay, the next answer is question 3. Explain the process of transformation and the role of aminotransferase enzymes in amino acid metabolism. Now, the answer, transamination is the process of transferring an amino group, mean NH2, from an amino acid to a keto acid compound, resulting in the formation of a new amino acid and a new keto acid. This reaction is catalyzed by aminotransferase enzymes or transaminases with the help of the coenzyme pyridoxal phosphate. An example is the transfer of an amino group from glutamate to oxaloacetate to from aspartate. The transamination process is crucial in the synthesis and degradation of amino acids and helps accumulate nitrogen for the formation of urea. Nah, materi selanjutnya itu di mana pertanyaan ketiga, jelaskan proses transminasi dan peran enzim aminotransferase dalam metabolisme asam amino. Nah, di mana teman-teman juga sudah mengetahui apa sih itu transminasi. Nah, jadi transminasi itu adalah proses pemindahan gugus amino min NH2 dari suatu asam amino ke senyawa asam keto sehingga dia akan menghasilkan asam amino baru dan asam keto baru. Nah, di mana reaksi ini dikatalis oleh enzim aminotransferase atau transminase dengan bantuan koenzim pyridoxal fosfat. Nah, contohnya itu adalah pemindahan gugus amino dari glutamat ke oxaloacetate sehingga terbentuk aspartat. Nah, di mana proses transminasi sangat penting dalam sintesis dan degradasi asam amino serta membantu pengumpulan nitrogen untuk pembentukan urea. Okay, the next material is question 4. Explain the process of oxidative deamination and its relationship to ammonia formation. The answer, oxidative deamination is the process of removing an amino group from an amino acid, production ammonia NH3, and a keto acid. This process occurs primarily in the liver and is catalyzed by the enzyme glutamate dehydrogenase. In this reaction, glutamate undergoes the removal of an amino group, forming a ketoglutarate and ammonia. The resulting ammonia is toxic and must be immediately converted to urea through the urea cycle to be excreted from the body in the urine. Nah, jadi materi selanjutnya pertanyaan keempat. Nah, di mana pertanyaan itu jelaskan proses deaminasi oksidatif dan hubungannya dengan pembentukan amonia. Nah, jadi deaminasi oksidatif itu adalah proses pelepasan gugus amino dari asam amino sehingga menghasilkan amonia NH3 dan asam keto. Nah, di mana proses ini terutama terjadi di hati dan dikatalis oleh enzim glutamat dehydrogenase. Dalam reaksi ini, glutamat akan mengalami pelepasan gugus amino sehingga terbentuk ketoglutarat dan amonia. Nah, di mana amonia yang dihasilkan bersifat toksik sehingga harus segera diubah menjadi urea melalui siklus urea agar dapat dikeluarkan dari tubuh melalui urin.
Okay, the next answer is question 5. Explain the general pathway of amino acid degradation and how their carbon skeletons are utilized in energy metabolism. Nah, jadi materi selanjutnya pertanyaan kelima, jelaskan jalur umum degradasi asam amino dan bagaimana kerangka karbonnya dimanfaatkan dalam metabolisme energi. Nah, jadi degradasi asam amino itu dimulai dengan pelepasan gugus amino melalui proses transaminasi dan diaminasi. Nah, setelah gugus aminonya itu dilepas, tersisa kerangka karbon yang dapat masuk ke jalur metabolisme energi. Nah, di mana kerangka karbon tersebut dapat diubah menjadi piruvat asetil KOA atau senyawa antara siklus Krebs seperti suksinil KOA dan oksaloasetat. Nah, di mana senyawa tersebut kemudian digunakan untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Nah, membentuk glukosa melalui glucogenesis atau membentuk badan keton dan lemak. Nah, dengan demikian, degradasi asam amino itu berperan penting dalam penyediaan energi tubuh. Okay, the next answer is question 6. Explain the primary function of the urea cycle and its location in the cell. The urea cycle is a metabolic process that converts toxic ammonia into safer urea. Urea is then excreted through the kidneys in the urine. The urea cycle primarily occurs in the liver and occurs in two parts of the cell. One in the mitochondria and the other in the chloroplast of hepatocytes. This process is critical for maintaining normal ammonia levels in the blood. Nah, materi selanjutnya itu pertanyaan nomor 6. Dan dimana jelaskan fungsi utama siklus urea serta lokasi terjadinya dalam sel. Nah, jadi teman-teman juga sudah pasti mengetahui apa sih itu siklus urea. Nah, jadi saya di sini akan menjelaskannya lagi. Siklus urea itu merupakan proses metabolisme yang berfungsi mengubah amonia yang bersifat toksik menjadi urea yang lebih aman bagi tubuh. Nah, urea ini kemudian dikeluarkan melalui ginjal bersama urin, nah, di mana siklus urea ini terutama berlangsung di hati dan terjadi di dua bagian sel, yaitu sebagian di mitokondria dan sebagian di sitoplasma hepatosit. Nah, proses ini sangat penting karena untuk menjaga kadar amonia tetap normal dalam darah. The next material is question 7. Briefly describe the main states of the urea cycle. Nah, materi selanjutnya itu pertanyaan nomor 7. Nah, di mana pertanyaannya itu uraikan tahapan utama siklus urea secara ringkas. Nah, siklus urea itu berlangsung melalui beberapa tahapan utama di hati. Nah, yang pertama itu amonia atau NH3 dan karbon dioksida CO2, dia akan bereaksi membentuk karbamoil fosfat dengan bantuan enzim karbamoil fosfat sintetase 1 di dalam mitokondria. Nah, selanjutnya karbamoil itu fosfat tadi bergabung dengan ornitin membentuk citrulline. Nah, di mana citrulline itu kemudian keluar ke sitoplasma dan bereaksi dengan aspartat membentuk arginosuksinat. Nah, setelah itu arginosuksinat itu dipecah menjadi arginin dan fumarat. Nah, pada tahap terakhir, arginin dihidrolisis oleh enzim arginase sehingga menghasilkan urea dan ornitin. Nah, di mana urea akan dikeluarkan melalui urin, sedangkan ornitin kembali ke mitokondria untuk mengulangi siklus urea. Nah, the next answer is question 8. Why can disruptions in the urea cycle lead to increased blood ammonia levels and impaired brain function? Nah, the answer, disruption in the urea cycle prevent ammonia from being converted optimally into urea, leading to a buildup of ammonia in the blood or hyperammonemia. This condition can occur
due to liver, the milk, or enzyme disorders in the urea cycle. High levels of ammonia are toxic to the central nervous system because they disrupt brain cell energy metabolism and neurotransmitter balance. As a result, patients can experience confusion, decreased consciousness, impaired brain confusion, function, seizures, 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 and even coma. Low urea levels in laboratory results in disruption in the urea production process. Materi selanjutnya itu pertanyaan ke-8. Nah, mengapa gangguan pada siklus urea dapat menyebabkan peningkatan kadar amonia dalam darah dan gangguan fungsi otak? Nah, jadi gangguan pada siklus urea itu menyebabkan amonia tidak dapat diubah menjadi urea secara optimal, sehingga terjadi penumpukan amonia dalam darah atau hiperamonemia. Nah, di mana kondisi ini dapat terjadi akibat kerusakan hati atau gangguan enzim pada siklus urea. Nah, di mana amonia yang tinggi itu bersifat toksik bagi sistem saraf pusat karena dia mengganggu metabolisme energi sel otak dan keseimbangan neurotransmitter. Akibatnya, pasien dapat mengalami kebingungan, penurunan kesadaran, gangguan fungsi otak, kejang, bahkan koma. Nah, rendahnya kadar urea pada hasil laboratorium menunjukkan bahwa proses pembentukan urea terganggu. The next material question 9. Explain the concept of nitrogen balance and the conditions cause an imbalance. The answer, nitrogen balance is a state where the amount of nitrogen entering the body equals the amount of nitrogen excreted. This balance, in this case, the state of the body's protein metabolism. A positive nitrogen balance occurs when nitrogen intake exceeds that of the body, for example, during periods of growth and tissue repair. Conversely, a negative nitrogen balance occurs when nitrogen expenditure exceeds that of the body, such as during starvation, protein deficiency, liver disease, or severe infection. This condition can lead to decreased muscle mass and impaired bodily function. Oke, materi selanjutnya itu jelaskan konsep keseimbangan nitrogen dan kondisi-kondisi yang menyebabkan ketidakseimbangan. Nah, jadi keseimbangan nitrogen itu adalah keadaan ketika jumlah nitrogen yang masuk ke tubuh sama dengan jumlah nitrogen yang keluar. Nah, di mana keseimbangan ini menunjukkan kondisi metabolisme protein tubuh. Nah, keseimbangan nitrogen positif terjadi saat asupan nitrogen lebih besar. Misalnya pada masa pertumbuhan dan pemulihan jaringan. Nah, sebaliknya keseimbangan nitrogen negatif terjadi saat pengeluaran nitrogen lebih besar, seperti pada kelaparan, kekurangan protein, penyakit hati, atau infeksi berat. Nah, di mana kondisi ini dapat menyebabkan penurunan massa otot dan gangguan fungsi tubuh. The next material is patient 10. Explain the relationship between 1. Amino acid metabolism, 2. Krebs cycle, 3. urea cycle in maintaining body homeostasis. Nah, jadi materi selanjutnya materi pertanyaan ke-10 di mana jelaskan hubungan antara metabolisme asam amino, siklus Krebs dan siklus urea dalam menjaga homeostasis tubuh. Nah, jadi metabolisme asam amino, siklus Krebs dan siklus urea itu saling berhubungan dalam menjaga homeostasis tubuh. Nah, pada metabolisme asam amino, gugus amino itu akan dilepaskan melalui proses transminasi dan diaminasi sehingga menghasilkan amonia dan kerangka karbon. Nah, amonia yang bersifat toksik itu kemudian diubah menjadi urea melalui siklus urea di hati agar dapat dikeluarkan dari tubuh. Sementara itu, kerangka karbon hasil degradasi asam amino itu masuk
ke siklus Krebs untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Nah, hubungan ketiga proses ini penting untuk menjaga keseimbangan energi dan kadar nitrogen dalam tubuh. Okay, that's all from our presentation, and thank you. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Thank you.